Well. But it's cool. Fuck up, Grease! Oh. You're just full of surprise. Bayangin, lagi asik dugem, lampu kelap-kelip, musik jedak-jeduk, tiba-tiba hujan turun. Tapi masalahnya ini bukan hujan air, melainkan hujan saus tomat kental dari atap. Semua orang girang-kegirangan kayak lagi mandi bola. Tapi ada satu cowok yang mukanya pucet pasi sambil pamer taring. Yap, selamat datang di pesta paling amsyong sedunia. Beh, masuknya aja udah estetik parah. Kenalin nih, abang kita yang paling cool sejagat raya Marvel sebelum Iron Man lahir, Eric Brooks alias Blade. Balik lagi sama gue, Bang Jack di Clip 7. Tempatnya kita bongkar film sampai ke akar-akarnya sambil nobar asik. Hari ini kita bakal lihat gimana Wesley Snipes ngebantai para penghisap nyensin. Maksud gue penghisap darah, pakai gaya yang tetap stylish. Langsung aja kita gaspol ke ceritanya. Cerita dibuka dengan kilas balik tahun 60-an. Ada ibu hamil yang digigit vampir. Nah, si bayi yang lahir ini akhirnya punya DNA campuran. Kekuatan vampir dapat, tapi bisa jalan di bawah matahari. Makanya dia dijuluki Daywalker. Balik ke masa sekarang, di klub malam tadi, Blade langsung beraksi pakai alat pemersatu bangsa yang dimodifikasi khusus. Lihat tuh, sekali tebas, musuhnya langsung jadi abu gosok. Gak perlu dikubur, hemat lahan pemakaman kan? Satu vampir gosong disisain buat dibawa ke rumah sakit, namanya Queen. That's him! We're gonna jack you up. Make him hurt. Si dokter yang jaga, namanya Karen, malah bingung pas ngelihat mayat kok bisa bangun lagi dan gigit temennya. Untungnya, Bang Blade datang tepat waktu. Jangan deket-deket, Neng, ntar ketularan jomblo. Haha, canda gue doang itu mah. Blade langsung nyelamatin Karen dan bawa dia ke markas rahasianya. Di markas, kita ketemu sama mentor sekaligus montir pribadi Blade, si Engkong Whistler. Hubungan mereka ini unik sih, kayak Batman sama Alfred tapi versi lebih kasar dan penuh oli motor. Whistler jelasin kalau Blade butuh serum khusus biar nggak berubah jadi penghisap darah seutuhnya. Sambil nahan sakit, Blade tetap harus fokus nyari siapa dalang di balik peredaran vampir yang makin berani ini. Musuh utama kita muncul, namanya Deacon Frost. Gayanya so asik, kayak anak skena yang baru nemu kopi senja, tapi versi haus darah. Frost ini tipikal anak muda yang gak sabaran. Dia benci sama petinggi vampir yang berdarah murni, tapi kerjanya cuma sembunyi di balik bayang-bayang. Dia punya rencana gila, pengen ngebangkitin dewa darah kuno bernama Lamagra. Gila, si Frost ini emang benar-benar nggak ada akhlak ya. Seniornya sendiri dijadiin kerupuk kulit, cuma gara-gara beda visi misi. Sementara itu, Karen yang pintar kedokteran mulai bantuin Blade bikin senjata baru, peluru serak yang dicampur bawang putih cair. Wanginya pasti kayak bumbu nasi goreng, tapi mematikan buat para vampir. My name's Abraham Whistler. So where am I supposed to go? You've been exposed to them. Well, you have to understand they're everywhere. The subway or the bar. You guys just patch me up. Garlic. You
your eyes open. Buy yourself a gun. Blade dan Whistler dapat info kalau Frost lagi nyari teks kuno di perpustakaan rahasia. Pas digerebek, ternyata si Frost udah nunggu. Adegan kejar-kejaran di subway ini juara banget sih koreografinya. Blade pakai pedangnya yang ada jebakan Batman-nya itu. Kalau orang lain yang pegang, tangannya langsung putus. Menurut lu, kerenan pedang Blade atau lightsabernya Star Wars? Komen di bawah ya, gue pengen tahu selera lo pada. Sayangnya, markas Blade ketahuan. Frost nyerang pas Blade gak ada. Need some serum. Serum can Chief, you can't keep denying what you are, man. They can't. They're afraid. You're an animal. I came down here offering you an eat. Careful. What do I care? Why do vampires need to drink blood? Good work. On me, wait, I'm not so sure. See, he with it. It's part of his thirst, but it's gonna take time. Whistler dikeroyok abis-abisan dan kena gigit. Pas Blade balik, dia ngelihat mentornya udah sekarat. Ini momen paling sedih sih. Whistler milih buat logout sendiri daripada jadi monster yang dia benci. Blade bener-bener emosi. You're the chosen. The loving. Watch this. Your friend Whistler should be dead. You can find us at the Edgewood Towers. Why am I hearing him alive? No! I just worked for them! Mukanya makin sangar, kacamata hitamnya aja sampai kayak mau retak nahan amarah. Akhirnya, Blade ketangkep gara-gara dijebak sama ibunya sendiri, yang ternyata masih hidup tapi udah jadi vampirisannya Frost. Plot twist yang bikin nyesek ya. Frost bawa Blade ke kuil antik kuno buat ritual Lamagra. Dia butuh darah Daywalker buat nyempurnain ritualnya. Titanium, right? I get used to a weapon like this. A zombie. It happens sometimes, cutie. Blade disiksa, darahnya dikuras pakai mesin pompa air mungkin, biar Dewa Darah bisa bangkit. Ritualnya udah kayak konser metal, berisik dan penuh warna merah. Tapi tenang, Karen berhasil bebas dan ngasih Blade serum penguat yang sisa-sisa terakhir. Blade. Comes to an end. No more comp. Of course we. Be naughty. I'm gonna be a naughty vampire. Is everybody thirsty? Blade bangkit lagi, langsung mode God. Dia bantai semua kroco-kroconya Frost satu persatu. Gerakannya cepet banget, kayak lagi main Devil May Cry tapi grafisnya nyata. Sekarang tinggal duel terakhir, Blade versus Frost yang udah berubah jadi Lamagra. Si Frost ini sekarang punya kemampuan regenerasi yang gak masuk akal. Ditebas badannya, nyambung lagi. Ditusuk jantungnya, ketawa-ketawa doang. Blade sempat kewalahan, tapi ingat dia punya senjata pamungkas, jarum suntik berisi antikoagulan yang bikin darah vampir meledak. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill, kata Blade. Kalimat paling ikonik sepanjang masa. Dia tendang jarum-jarum itu tepat di jidat si Frost. Efeknya apa? Si Frost langsung gembung kayak balon terus duar. Jadi kembang api saus tomat paling mahal di dunia.
Akhirnya, dunia selamat dari kiamat vampir. Blade tetap milih jadi pemburu di kegelapan, gak butuh dapat medali atau ucapan terima kasih dari warga. Dia langsung cabut ke Moskow, Rusia, karena ternyata di sana lagi ada wabah vampir berbulu. Maksud gue, vampir musim dingin. Dia tetap jalanin tugasnya sebagai pembersih hama demi umat manusia. Oke, kesimpulan Bang Jack adalah, film ini adalah masterpiece buat zamannya. Aksi yang solid, karakter yang dingin banget, dan musik techno yang bikin senangat. Kalau bukan karena kesuksesan Blade, mungkin kita nggak bakal lihat Avengers sekarang ini. Wesley Snipes benar-benar ngebuktiin kalau superhero itu gak harus pakai celana dalam di luar biar kelihatan keren. Rating Bang Jack 8,5/10. Wajib tonton buat lo yang suka aksi tanpa banyak cincong. Gimana menurut kalian? Masih asik nggak ditonton di tahun sekarang? Jangan lupa buat hantam tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan nobar asik bareng gue di Clip 7. Gue Bang Jack, pamit dulu. Mau beli bawang putih buat jaga-jaga kalau ada tetangga yang mulai pamer taring. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep cool! Make the ritual work. This must be Pearl. It's a fragment, a piece of the prophecy. There's nothing you can do about it. Daywalker. What Frost says. Then you won't mind me frying. Well. But it's cool. Fuck up, Grease! Oh. You're just full of surprise. You're one of them, aren't you? I'm something else. We toyed with them first. Which order they die in? Them as we can find. The son of a bitch is at the center of it. We're still talking about it. Tire Don't point your security finger at force? me! You Don't put that lost to the the balls fucking for it, all right? Out, you little skis! Face it, Angel. You were a slapper, you got... How you feeling? A little toasty out here, huh? Appreciate a good sunrise.